Beskangni 12 April ungna thangi dongo Autonomous District Council ni kotor lukucoba election noruk sawino ini Swrangchati 12 Arsigat tiki DC constituency bising khobjak Soraj gor BC ni ditram kamiwa tipramothano bang margin boot by apply khlaina bagai candidate James Deberman oti mothani kok pirlaikha Day one is me boba haino sacrifice kai ko piri tongo hamai maro sini brother Bipul oba haikeno sini brother Dhananjoy senior leaders joto asuga dang sowo tai phaimanjak phaine ani rangsak ni masong ani rangsak ni baisong tai joto rangsak ni lokorokno hamjak ma tai chobani chibai thanai 27 tarik ni simi campaign nongkhormani puila hangkangke 25 tariko nomination submit khaikya 26 tariko scrutiny complete khaikya 27 tarik ni simi ka sung nongkhoka 26 tarik ni horo ani horo phone khayu khoroksa sini warrior sokno bumung to salia sir sini BJPni प्रार्थी David ba belai ke yang hor samung khai tong khablei जों दिन रात सामुंगा खायलायनाय ठीक 27 तारिखो जेबाबे सानसाबायनो जों सामुं खायका BJP खायनाय रकनि बोखा आसका हता सांजाखा त्रिपुरामो थानो मेचेनानि आबो नेक्स्ट टू इम्पसिबल आबोनि परे श्री त्रिपुरामो थानि जे पार्टीनि संगठन चालक तंनाय रक जागा जागाव थांगांगे सिनि खरं सब लाखनै बसगांगनो रदखना JBL नि जे बक्स पाइतो वै जे बाबे जागा जागा थाङै जों कपि लायखा BJP राव हरहरगाय खांगारियाक सुङै मगलायो खांगारियाक सुङै मगलायो ओ दा रुथु संताम जानिंका ब्रादार रिटन संताम जानिंका ब्रादार Dhananjoy संताम जानिंका Kok pirmang BJP no sab khai rbai sina borok tai sem 2-3 vote churu se manang sombo boniya oba haike samung khai to khai se tini jebabe Ramchandra Ghato sengkhangai kok pirmani pore luku rokni je hamjakma sengman kha belai ke ang le khapang khulugui hamjakma tai chobani jibai maya faru haisi তিনি যত বিসিওনে থানে সিংমানি পরে যতনো সাউ বুবাগ্রানি লগি সিংতং রসরস নগর বিসিওবে সিং ফাইকে 2-3 বার ফিয়া পনিত্রাম তিনি পুইলা পনিত্রাম রক দি লুকু রগলে তাম হন বিজেপি দা পাইনে না তিপ্রামতা খরং তামা সে জীবন না বিজেপি দা পাইনে না তিপ্রামতা আন্দ্র সদা ভোট নাই না পদ ফুলো Buba grano na vote nanya Dr. Manik Sano. Right. BJP ro cinta nangza wahai si. Tini sengta menibagi coba kai. Hoi to joro sengmeni patra tengai kok salayu. Dia wansuk na ditang kangke. Kutu kai wansuk kangke. Lai wan azak nei kok. Wan azak nei kok ei karone no. त्रिपुरा राज्य नो तिनी चिकन सा खाइमां आसके खसर का त्रिपुरा राज्य सिनी हाल चिकनै थांगायसि एकटा टाइम त्रिपुरा राज्य नि आयतन बांग्लादेश नि कुमेला डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मणबाड़ी चिटागं हिल ट्रेक कक्सिस बाजार नि चक्ला रुसुना बाद्र सिनी जतना हाल दंमानि Mizoram thanggang yang mami district থেকে চালু খাইয়া अब যতনে সিনি হা আসামও thanggang যাবো বরক ভ্যালি র अब যতনে সিনি হা কিন্তু সেই ত্রিপুরা রাজ্য তিনি ফাতানি বরক বাই নাজাকবাং খসরমাং ভারত 28টা রাজ্য 8টা ইউনিয়ন টেরিটরিজ नि বিশিঙ্গ থার্ড স্মলেস্ট স্টেট ইন থাকা মানে 3 নাম্বার যতনে সে চিকন রাজ্য সে ত্রিপুরা রকম থাকা तीन नंबर चिकन राज्य नि बिसिक से मात्र 10,492 स्क्वायर किलोमीटर सिना आयतन
42 लाख ni saipano borok tini tongui tong. O 42 लाख ni bisingo 14 लाख de tiprasa tai 28 लाख de kubuni borok. Tamo 14 लाख tiprasa lomke 7,132.56 square kilometer total 70% jagao sentabuk o ponitram rok tong tomone hom jotone edisi area. Ar kubuni borok je 28 लाख tongne roke borok matro 30% jagao tongui tong. Tamo se 28 लाख tongne 30% jaga already pungui thangka. Agartala shohor pungui thangka. Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kan boro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra irignai risabo phaljago manthogo jerok irignai bania khlainai borok o phal noknino irignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi kurungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548